Kung ginakapoy ka na, basi ini na ang higayon nga ginahulat ka ginaampo mo. Kamusta ka mo tanan? Ako si Mary Grace Saison, isa ka nanay, isa ka nurse, isa ka mapinalanggaon nga anak kag utod kag isa ka lola sa akon duha ka apo. Ginuobra ko ini nga post para sa imo nga pareho ko pirmi ginauna ang iban antes ang kaugalingon. Base pareho ka man sa akon sang una. Gapulaw bugtaw, tulog kun aga, kag nagaobra bilog nga gab-e, tungod kay isa ko ka straight night shift nga nurse. 12 ka oras nga naga-duty, hindi na halos katulog sang normal nga oras. Pag-abot sa balay, kapoy na. Pero ginaagwanta mo lang kay kabalo ka nga kinahanglan. Pero sang isa ka adlaw, ginpamangkot ko ang akon kaugalingon. Amo bala ini ang kabuhi nga gusto ko tubtob sa pagtigulang ko? Wala na gid bala ako sang mahimo nga lain? Kag didto nagsugod ang tanan. Na-discover ko ang online business, isa ka oportunidad nga hindi lang para sa may kaya, kundi para man sa pareho naton nga gusto lang gid magbag-o ang aton sitwasyon. Hindi ako techie, wala ako kilala nga influencer, pero may cellphone ako, may internet, kag may handom. Kag kabalo ka, amo lang na ang kinahanglan. Subong, nakabawas na ako sang oras sa akon obra, may oras na ako magupod sa akon mga apo. Kung ikaw subong nagapaminsar, para sa akon man bala ini? Ang akon sabat, huo, para gid ini sa imo. Kay hindi ka dapat magpabilin sa kakapoy mo nga sitwasyon. May mas maayo pa nga kabuhi, kag kahimtang ang imo man malabot. Gani, sugdi na ang imo digital business para sa imo, para sa ila, para sa kabuhi nga ginapangamuyo mo. Bisitaha ang akon website sa www.mgsaisonconsulting.com or padali ko siyang mensahe. Magpaabot ko sa imo, ari lang ko di nga handa magbulig sa imo, magbag-o ang imo kinabuhi. Dali na kag upod ta mag-asenso kag magbulig pagid sa mga nanay nga pareho ta. Kabay pa nga bendisyonan sang aton mahal nga Ginoo ang aton pangandoy. Maayo kag asensado nga pangabuhi para sa aton pamilya. Ang Ginoo ara sa aton tanan. God bless us all. Thank you guys. Bye.